नमस्कार दर्शक बंधु मु सिपुन आपनको सिपुन ओडिया टीवी को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची। आज सोमवार सेप्टेम्बर 10 तारिख चलतु देखने आज सकाळ टॉप न्यूजेस। प्रबल वर्षा पाई आज स्कूल एवं अंगनवाड़ी केन्द्र मालकानगिरी रे बंद रहिबो बोली जिलापाल खबर दैछंती। परवर्ती खबर प्रबल वर्षा जोगु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र जीवाकु मना करा जायछि। ଏହା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ବନ୍ଦରରେ 3 ନମ୍ବର ବିପଦ ସଂକେତ ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ 11 ତାରିଖ ଯାଏ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ଯୁକ୍ତ 2 ବା +2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା କୋଚିଂ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପଢ଼ାଯିବ। ନିଟ୍ ଓ ଜେଇ ପରୀକ୍ଷା ଭଳି ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। परवर्ती खबर राशन कार्ड धारी जरूरी सूचना 40,000 कार्ड को बंद कले ओडिशा सरकार आउ मिलिबनी मागणा चाउल। जो माने प्राय 3 मास धरी राशन चाउल उठाई नाहंती सेमानंकर राशन कार्ड को काटी दिया जाइथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर चंद्रपृष्ठ रे न्यूक्लियर प्लांट करिवो भारत। जन्ह राइजरे हेबो न्यूक्लियर प्लांट। भारत सह मिसी इतिहास रचिबो रूस बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर अमेरिकार प्रधानमंत्री मोदी को टार्गेट कले राहुल गांधी। से कहिले लोकसभा निर्वाचन पर भारत रे आउ केही मोदी को डरू नाहंती कारण मोदी सरकार आम धार्मिक परंपरा उपरे आक्रमण करुछंती बोली राहुल गांधी कहिथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे सृष्टि हेला गभीर अवपात। तेणु विशेष ध्यान दियंतु केउ सबु जिल्ला रे आज प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबो। विशेषकर आज मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, नवरंगपुर, कलाहांडी, बलांगीर, गजपति, खोर्धा, पुरी रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबो। सेहीपरि बालेश्वर, भद्रक, अनुगुल, नयागढ़, जाजपुर रे ओ केन्द्रापड़ा परि जिल्ला रे स्वल्परु मध्यम धरणर वर्षा हेबो बोली आंचलिक पाणीपाग केन्द्ररु सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धारी आसीछि बड़ खबर। एणिकी एही कार्ड व्यवहार कले एबे देवाकू पड़िबो 18% जीएसटी। एही जीएसटी टंका ग्राहकों पाखरु आदाय कराजिबो नाही बरम ताहा पेमेंट एग्रीगेट पाखरु आदाय कराजिबो बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर सीसीटीवी न लगैले बातिल हेबो परीक्षा। नवेम्बर 15 तारिख सुधा सीसीटीवी न लगैले बातिल हेबो +2 परीक्षा केन्द्र। तेणु नवेम्बर 15 सुधा समस्त कॉलेज रे सीसीटीवी लगेबा पाई बोर्ड निर्देश देइथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर ओडिशार किछि जिल्ला रे बार्ड फ्लू रो भय। केन्द्रापड़ा रे चालिछि कुकुड़ा मरा अभियान। चिकेन और अंडा न खाइबा पाई सरकारक पक्षरु परामर्श दिया जाइछि। नेक्स्ट सीएम किसान योजना रे नुआ आवेदन करिबा पाई कोन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक जानि नियंतु। तो प्रथमे आपणकर आधार आईडी दरकार। राशन कार्ड नथिले मध्य आपण आवेदन करि पारिबे। एबे निहाती आपणकर जमीपटा लागिबो। जमीपटा नथिले आपण सीएम किसान योजना रे आवेदन करि पारिबे नाही। जदि आपण भूमिहीन हेइथिबे तेबे आपणकर मनरेगा कार्ड लागिबो एवं बैंक खाता लागिबो। एथि सहित बैंक खाता रे मोबाइल नंबर लिंक होइथिबा दरकार हेले आपण आवेदन करि पारिबे कारण ओडिशा सरकार क्षुद्र नाम मात्र चाषी को 2000 लेखाए देइथिबा बेले भूमिहीन चाषी को 5000 प्रदान करिसंती। परवर्ती खबर सीएम किसान योजना रो हेल्पलाइन नंबर जारी करा जायछि। आपण 155 को कॉल करी आपण अभियोग करि पारिबे। ए पर्यंत अनेक चाषी खाता को टंका मिली पारि नाही जहा डीबीडी माध्यम रे टंका प्रदान करा जाउथिबारु ताहाकू जदि आपण पाई नाहंती तेबे आपण को बहुत जल्दी मिल जिवो बोली सरकार कहिथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर एयरपोर्ट रे नियुक्ति सुजोग। ओडिशा समेत देशर विभिन्न एयरपोर्ट रे नियुक्ति दियाजिवो। ए नै सरकारक पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। ओडिशार राउरकेला और जयपुर एयरपोर्ट रे नियुक्ति रहिछि। आवेदन आरंभ होई सारिछि एवं सेप्टेम्बर 15 रे एहार शेष तारीख रहिथिबार खबर मिलिछि। परवर्ती खबर कमिला सुना दर। ओडिशा रे आज 22 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 66,780 टंका थिबा बेले 24 क्यारेट सुनार मूल्य 72,800 रहिथिबार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर सुप्रीम कोर्ट रे बोर्ड राय घर काम
ସରିବା ଯାଏ କରିପାରିବେନି ନୂଆ ଘରର ବଣ୍ଟନ। ଯଦି କୌଣସି ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ତେବେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଘର କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍, ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଭାରତରେ ଚାଲିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏନେଇ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ିର ଦାମ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯିବାର ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଙ୍କି ଫକ୍ସକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହେଲେ ମୋଦି ସରକାର। ସବୁ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ପାକିସ୍ତାନ ପରେ ଭାରତରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ମାଗଣାରେ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଜପତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜନସେବା ଓ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ 20 ଟଙ୍କା ଏବଂ ନୂଆରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ 40 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି, ତେବେ ଆପଣ 14678ରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଖବରଟି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍